For today's video na napoy tayo saging sponsor guys. Sponsor by Mariano Family. Oh. Kani Mariano po ni. Oh, Mariano brother. Brother niya guys. Oh, so maghaling sa mediri guys. Mo ni akong backup guys mga idol. Shout out. Hi sa mga viewers. Saging guys. Hari Monas makin lain, semacam ku kena pelik. Ada sani bukan main, ternyata dong bilang kau suka main. Enak-enak kau biasain, kalau putus tak peduli lagi. Ada sayang sani malas tahu, jujur saya bilang ini kau mau. Kau muka selain sekali, macam suka batu kali. Atau semata salah diri. Ada nona tambah lagi. Susah ada nona malas tahu baru tunggu kau dipakai. Mimpi apakah jauh-jauh mendingan ku tanam benih baru. Okay, butangan ng tubig. Okay guys. Okay. Paul. Okay, haling na. Tagmahaling guys, atong ning ilakang. Ano bang Tagalog ng ilakang? Ikang. Ikang guys. So, muna amo ang for today's video. Maghaling muna. Manaman to prepare sa tubig. Aning takang kahoy. Ginamos. Sil. Guys, kuan ano? Ay, kuan sako eh. Buta nagbasurahan dire. Himo mong basurahan ba dili patagag labay. Ay butang mo. Himo mong basurahan, guys. Ha? Basurahan ba? Dili patagag labay. Para malimpyo ninyo ang kuan. Tugkaran. Sulod na dia. Basurahan. Okay na. Hoy. Guys. Puni pa dito kuan? Minani mo? Ako nun sana? Pa kalayuhon ba? Ihaling na sana.
Sabuan ko, no? Mag-shoutout sa ta. Shoutout mo to na itong mga nailang diri ba? Ikay shoutout na. Ba't na to? Kung mga pangalan na ninyo sa mga tao diri. Ina shoutout kay ano. Wala. Ikaw ni kaila. Ako kailan ko bala. Ako ina tanan. Tanan shoutout. Tara guys. Hey guys. Shoutout ni Idol Mariano. Mariano Disikan. Kaya guys. Ang giduka na nila guys. Ito po Dapita guys. Shoutout dito Dapita guys. Yeah, Dapita. Kana shoutout. Shoutout. Mo niya mong for today's video guys diri sa parkingan. Parkingan isa guys. Ang nami guys. Nakang nami. Siya akong ipalakang ako itigdala sa kamera. Sponsor gilamos. So thank you for watching guys and support sa my YouTube channel and page. Okay, bye-bye. Wala na. Nalakang namong kuan. Hindi lang may pakita ang among pagkaon sa kuan na saging. Okay, guys, thank you.